تتبعي قناة عن بلا فاس. مرحبا بكم حياكم في هذا الدرس الجديد اللي هو لي كلاس دو مو ou bien on dit encore la classification grammaticale des mots. الإنسان إلا قرأت مزيان هاد لا كلاسيفيكاسيون اللي فيها لو فيرب لو نون l'article, l'adjectif, le pronom, l'adverbe, conjonction et préposition, l'interjection. ما غاديش تكون عنده شي مشاكل في اللغة. وهاد لا كلاس هي اللي كتكون القاموس ديال اللغة الفرنسية. نبداو بلو فيرب. بريمير كلاس ديال لو فيرب. الفيرب شنو هو؟ الفيرب هو الفعل، حدث فعل. Alors le verbe exprime une action ou un état. هذا لو فيرب هذا الفعل يقدر يكون كنعبروا به على واحد الحدث، واحد الفعل، بحال دابا مارشي، prendre, faire quelque chose. هذا كلها أفعال ولا أحداث. و ان ايتا كنعبروا به على واحد الحالة ديال شي واحد. بحال دابا شي واحد غنقول علي باغي مالاد، الحالة ديالو كيبان على أنه مريض. أنا ما كيديرش فعل، لا يقوم بالفعل، وإنما كيبان في واحد الحالة معينة. Donc je répète, le verbe exprime une action ou un état. صافي هذا هو le verbe. Le nom. Le nom désigne un être ou une chose. Le nom désigne un être ou une chose. Un être quelconque, le garçon, la femme, le bébé, etc. Ou bien une chose, la table, le bureau, la fenêtre, etc. هذا هو le nom. Il désigne un être ou une chose. L'article. L'article détermine le nom. L'article détermine le nom. Donc, الدور ديال l'article وهو c'est de déterminer le nom. كيحددو، كيعرفو، كيعطينا بزاف ديال المعلومات على le nom. شنو هي هاد المعلومات؟ بالنسبة لو جونغ et le nombre كقلنا واش féminin ولا masculin، واش singulier ولا pluriel. هنا في هاد l'exemple le match aura lieu au stade des étoiles. À l'article le, au, des. Article défini, article contracté, article indéfini. 4. L'adjectif. L'adjectif indique une qualité ou précise le nom. Donc الدور ديال l'adjectif اللي حتى هو كيمشي مع le nom، هادو ثلاثة كيمشيو مع le nom, l'article, l'adjectif. indique une qualité ou précise le nom. بمعنى أنه ملي كنزيد واحد l'adjectif على واحد le nom كنبغي نبرز واحد لا كاليتي ديال داك لو نون. دابا كنقول اون بيل فواتور. الا قلت غير اون فواتور، اون فواتور عاديه، ملي كنزيد لها لادجيكتيف بيل كنعطي اون كاليتي لهاد لو نون. ou bien précise le nom. L'article encore peut préciser le nom. L'adjectif plutôt, l'adjectif précise le nom. Lisez ce texte 2 fois. Lisez ce texte 2 fois. أنا شنو كندير؟ كنعطي une précision le nom. Le nom هو texte, l'adjectif هو هذا démonstratif, 2 fois adjectif numéral, cardinal évident. Le pronom 5. شنو هو الدور ديالو؟ Il remplace un nom ou indique une personne. Donc, dehors de le pronom, il remplace un nom ou indique une personne. Exemple, j'ai écrit le texte et je l'ai lu. On remplace un nom ou indique une personne.
هنا يا G, il indique la première personne du singulier, la personne qui parle, اللي كيتكلم. هنايا pronom personnel sujet. J'ai écrit le texte et je l'ai lu. عاود جو هذا فحال هذا. Il indique la personne qui parle. هذا l'apostrophe qui est un pronom personnel, شنو كيدير؟ il remplace le texte. Remplace un nom. قلنا remplace un nom. هذا par exemple, et l'apostrophe remplace le texte. J'ai écrit le texte et je l'ai lu. كتبت القطعة وقرأتها. Et l'apostrophe. 6. L'adverbe. L'adverbe, le verbe, le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, l'adverbe. L'adverbe, il modifie le sens d'un verbe. L'adverbe modifie le sens d'un verbe. كيكون واحد الفعل عنده واحد المعنى وهو كيزيد عليه أو كينقص منه شي حاجة. في المعنى بطبيعة الحال modifie le sens d'un verbe ou bien d'un adjectif. Donc l'adverbe modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif. Exemple. Il dort confortablement. ملي كنقول هنايا il dort, un sujet, verbe. إلا قلت أنا غير il dort. صافي راه ناعس il dort. Il est l'adverbe confortablement بمعنى أنه راه كندير واحد التغيير على هذا الفيرب دورمير اللي هو كونفورتابلمون زعما بطريقة فيها الراحة وفيها كل شيء. Il est trop jeune pour travailler. Il est trop jeune pour travailler. ها هو l'adverbe trop والadjectif jeune. إلا قلت il est jeune pour travailler. ملي كنزيد l'adverbe trop كنبدل شوية في المعنى ديال هاد l'adjectif. Jeune. Il est trop jeune pour travailler. Mais ما يمكنليش نقول هذا إن il est trop jeune pour travailler. Je veux très peu de temps. Je veux très peu de temps. هنايا très modifie le sens ديال peu. إلا قلت je veux peu de temps. وكنزيد عاد نقول je veux très peu de temps. قل من داكشي اللي باغي. هنايا l'adverbe modifie le sens de l'adverbe عاد. راه نسيت يمكن ما درتهاش هنايا. modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe. Ou d'un adverbe. Ou d'un adverbe. L'exemple ديال le verbe, l'exemple ديال l'adjectif, l'exemple ديال l'adverbe. 7. La conjonction et la préposition. هادو هما شنو كيديروا؟ Ils établissent des rapports entre des mots ou des groupes de mots. هادو كيربطوا إما entre deux mots ou un groupe de mots. L'exemple, les parents et les enfants. شنو درت هنايا؟ عندي les parents, عندي les enfants. زدت لهم هاد la conjonction de coordination et. Les parents et les enfants de nos voisins nous félicitent pour notre réussite. Des prépositions. De. Pour. Préposition. L'interjection. شنو الدور ديالها؟ Il souligne une exclamation de regret, de colère, de surprise, etc. Exemple. Hélas, j'ai tout perdu. هنايا c'est un regret. Hélas, مع الأسف. Hélas, j'ai tout perdu. Oh, il est toujours en retard. Oh, il est toujours en retard. هنايا la colère. J'exprime la colère par l'emploi de l'interjection. Je récapitule un peu. نقول لكم هنايا كاين les classes, les différentes classes ديال le mot. اللي ضروري خص الإنسان يعرفهم باش يمكن له يزيد القدام ويضبطهم. مازال غنشوفوا
في الدروس القديمة لو فيرب لو نون على كل حاجة على حدة، كل واحد غادي نشوفوه على حدة. راه يمكن راه كل كلاس ولا كل كاتيجوري فيها بزاف ديال الدروس اللي يمكن نديرو فيها. بحال دابا لو نون ماسكولين فيمينين سينغوليير بلوريال etc. L'article défini, indéfini, contracté, partitif, l'adjectif de couleur, adjectif qualificatif, épithète, attribut, etc. Le pronom, les pronoms de conjugaison, pronom personnel, sujet, pronom personnel, complément, etc. ومع لا فونكسيون ديالهم اكسترا. المهم ضروري الانسان خصو يعرف هاد لاكلاس باركور باش يمكن له يحسن المستوى ديالو. كنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الدرس هذا، وكنطلب منكم حتى نتوما باش تشجعوني تشتركوا في القناه وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوا اللي سميتو اللي بغى يستافد حتى هو. وإلا عجبكم الدرس ديروا لايك، راه حتى انا داكشي كيشجعني. وكنوعدكم باللي الا مشيتوا معايا مزيان راه ان شاء الله كما قلت لكم في الاول غادي نوصل لكم بر الامان. والسلام عليكم.